Close or open? Close yan kanina. Open! Close yan kanina. Nung inano mo ganyan, di pwesto nung kanina. Close. Ano ba? Close or open? Close din yan kanina. Pisti ko. Open! Sabihin mo lang sa akin kung close or open siya. Close or open? Open. Close. Close. Close or open? Close. Open. Close or open? Close. Close. Tama. O, nakakuha mo na. Close or open? Close. Open. Parehas Open. kanina nakaganyan. Open yan. Paano ba? Ano, di ba nakatuwag? Ulit. Tignan mo kasi mabuti. Oh, close or open? Close. Close. Oh, close. Oh, ulit. Close or open? Close. Open. Anong pinagkaiba niyan kanina doon sa close? Open yan. Tingnan mo kasi Paano ba mabuti. malaman? Ganyan kung ganyan sabi mo close. Tingnan mo kasi mabuti. Oh, isa pa. Close or open? Open. Open. Oh, kuha mo. Close or open? Open. Open. Galing nga. Nakukuha mo na. Sa takip ba yon? Close or open? Close. Oh, galing mo na. Nakukuha mo sige, na. sige. Oh. Alam ka na, alam ka na. Close or open? Close. Open. Bakit na naman? Akala ko alam mo na eh. Oh, isa pa. Close or open? Sa kabila. Close? Open. Open eh. Paano ba malaman yung ano? Tignan mo kasi kala ko naman na ano mo na. Oh. Close or open? Close? Open. Nung nakatapat yung takip, pag nakatapat yung takip doon, Di mo maano? Di mo pa na... ano ko, pero biglang nagkakamali pag parehas naman doon. Ano ka kasi mabuti? Oh. Close or open? Close. Close, diba? Let. Tayo yan, close. Close or open? Close. Close. Close or open? Close. Ha? Close. Close. Galing na. Close or open? Close. Open. Open yan. Close or open? Close yan kanina. Open. Close yan kanina. Nung inano mo ganyan, di pwesto nung kanina. Close. Bakit ba? Ano bang ano? Ganun naman. Open nga yan. Paano Tingnan mo kasi nga? mabuti. Close, open. Close yan kanina din yata. Anong sagot mo? Close. Open! Hmm? Ano to? Isa pa? Close or open? Close din yan kanina. Pisti ko. Open! Ano? Kanina, pisti ko. Kahit ikaw mag-review. O, ulit. Isa pa. Close or open? Open na. Close. Close yan. Ano pa sa'yo? Tingnan mo kasi. Tingnan mo Tingnan mo kasi. Puro ka kasi ano eh. O. Isa pa Close or open? Close. Tingnan mo kasi. Open yan eh. Ano open ba? Di ka kasi tumitingin. Yung kamay. Ha? Yung kamay naka-open. Ulit. Tama naman tong laro na to eh. Close or open? Close. Open.
Tumingin ka kasi. Di ka kasi tumitingin eh. Nakatutok naman ako. Tumingin ka kasi sa akin. O, tignan mo ah. Close or open? Open. Close. Close or open? Open. Open. Alam mo na. Close or open? Bunganga pa pala. Yung bunganga pa pala kinuklose ko open mo. Diyan ako nakatingin.